उद्धत है जोड़ा जाक भड़ भाड़ चॉकलेट खाई सारे जूस पीक ता सहित ये भी गोटे अच्छी कुनी झिया से खा लो कुर्मी हो मु खावी तो नातुणी खाऊ मामा मपेला हूँ ना ना ढिला हम ना बड़ हम ना छोट हम ना कम हेलो समस्त नमस्कार वेलकम टू न्यू ब्लॉग डे विथ रिधि सिद्धि आपण मैंने वीडियो को कंटिन्यू करंतु देखिबे रिधि सिद्धि केमती कौन होचंदी दिन सारा सकाळ इने 7:30 होईची आउ तांकर से देखिबा केते माने 7:30 7:10 एक्चुअली आरंभ होलानी एबे हेगलानी 7:30 केते समय रे सरुची आपण माने खाली देखंतु से 8टा 8:30 हो जाउची सरला बेडकू आ बहुत खाइबा पई नखर करचंती देखुना केमती होउची कौन कहू गुनु तले बुली कर हाय हाय कर हाय अरे गीत बोल केते स्वर लंबे गीत बोलुची रिधि एटी बोलुची दीदी दीदी हाय कर दे हाय कर दे हाय कर दे हाय कर दे सिद्धि सिद्धि कौन करचु देख केमती होउछंती दीटा कि से भीतर को बारंबार जाउछंती बोली कबाटा मु बाहर गोटे लॉक कर देछि एबे टिके चाह एपट को सिद्धि 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 देखलु के देखलु नाइ सुनिवार नाइ जो काम रे से पूरा लागि थो तार पूरा मन ध्यान देख लागुछि एबेठु सुनिवार नाइ कहा को आके ए दीदी ए सिद्धि चाह सिद्धि हाय कर दे हाय कर दे हाय कर दे हाय कर दे हाय टाटा कलो टाटा टाटा कलो टाटा टाटा कलो ए करला खिला ता मन को छोटा पाई तो सेटा करछि आसा देखो न देख 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 पाटी खोल दे पाटी खोल दे पाटी खोल दे जिबा एने जिबा जिबा मांकड़ देखबा मांकड़ मन को जहा आसी थब से सेया करियो नहले सुनी बोली मांकड़ देखिया मांकड़ देखो केमती केमती आखी करछि 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 रागी जाइछि सीधी अरे बाबा रे हमर खाइबा सरिला 8:30 हलानी 7 ରୁ 8:30 1.5 घंटा धरिकी खाया पर्व चलता से एबे तेल लगे होची तेल लगे देबे आ सी हाथ रे आउ टिके मार देखो सीधी से पड़ जा चाहत बड़ डाल दे कौन दुष्ट होचंती बीटा को तेल लगा भीतर ही मुझे कलाटा को पोछी दी थाए नहले मत गाधेला बेलू आहरी असुविधा हम एवं तेल लगे कलाटा पोछी देले बहुत इजी हम तो मुझे ही मो कमटा सारी दे थाए आते गाधाती खाई सारिकी 11टा 12टा बेले से जाके टेंशन न था कलार जन को तेल लगेला बेलू आ जड़े सियाड़ पड़े मुझे पुणी दौड़िकी जाकि पुणी नहीं आसि मोर दिन ठू राति केवल यही मान धंदा ही कटुची कौन करिया जेतु शाशुर बो पुणी शाशुर किसी काम अच्छी दायित्व अच्छी पुणी करने पड़ुची लाइफटा सेम चलती देख धरछु देख देख एपुक जान सिद्धि सिद्धि तेल सब ढाली जीवो तेल सब ढाली जीवो सुंदर मुह देखी सुंदर मुह देखी देखी हाय 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 सेपट को चाहिए मत चाहिए सेपट को चाहिए हाय 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 कर दे टाटा कर दे टाटा कर टाटा कर तेरे बापर सांग पड़ी जीवे रिधिर तेल लगे बहुत कष्ट से कांदे तेल लगेला बेले कौन के जानी कौन तेल लगेला भल लगे कि कौन से कांदियो कामड़ा कमड़ी कामड़ा कमड़ी टिके ना को छाला माने कामड़ा कमड़ी चल बहुत जगिया पड़े
पड़ो 5 वर्ष आहरी ना से पड़े बोली पड़े पड़े जाइए तक मागुची तेल बाड़बाड़ी नहीं बाड़बाड़ी नहीं दीदी खाया सरला ढाली जीव पानी पीबेनि से खाली पानी पीऊ ना खाया पर टिके अल्प टिके मिक्स करके लैक्टोडेक्स पानी करिया होचे कारण पीबेनि पानी से सादा पानी पीऊ ना ढाली जीव और लैक्टोडेक्स के पकई गोलाई देले टिके मीठा लागुची जेतु सेटा को पी देबे पानी भरी से सब दिन तंत्र ए प्रयास पानी पीवा प्रयास नुआ प्रयास अल्प लैक्टोडेक्स बढ़िया होची कारण जेतु खाद्य खाइछन जे और लैक्टोडेक्स पाउडर बेसी दिया होनी जेहेतु पानी पीऊ ना बाहाना करके दबा पड़े रेडी धर 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 खाई शोया को बसिले चूड़ा भजा खाया पानी पी एठी बस चूड़ा भजा खाइले बसिया बस ये केमती चाहछि से भी चॉकलेट खाइबो बोली प्लान करछि किटकैट की खाइबो किटकैट किटकैट की खाइबो किटकैट की खाइबो रख खोल 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 एटा बे रही करी जाइलान ताको जोडा मेल्ट हेगलान ताको धर के खाइबनी फैक्ट्री लागि आंगरे रीति सीधी खाया स्टार्ट है 11 रु आसिक टाइम है निजे देखिए 12टा बाजला कि एपर्त खाया सरी सी के बसी ये तो खाली पाटी की नौची पुणी पाटर काट दूची सी ता मामा ताको टांगी बुलूची काखेइबाटा टांगेबा सोफा पर बसी बसिक ये पकई देकी पड़ेला गुनु तू को बड़ हो गलुनी तोर फोन रिमोट सब करे बाबा को कॉल कलु बाबा को कॉल करे रिद्धि बाबा को कॉल कर लू गुनु आज संक्रांति रे सजबाज नेल पॉलिश लगे 2 गोड़ गुनु तो गोड़ देखलु नेल पॉलिश केमती लगेचु केमती लगेचु देखलु देखो केमती आ हाथ देखै हाथ ना हाथी आउ नेल पॉलिश लगे नेल पॉलिश लगे गुनु तो नेल पॉलिश देखै ता देखी देखी हेट गुनु लगे नेल पॉलिश गोड़े भी नेल पॉलिश सब नेल पॉलिश किंतु खिया पिया ना कौन करिया मुंड जाम हेलानी तम 11 काकी के जदी खइबो 2टा 1:30 एमदी खइबो आ कोन हो एबारे लाग पड़ी मामा आउ निजे चली जीवनी एथर रिद्धि ताकू चले कि नहीं जो सिद्धि ताकू चले कि गोटे हाथ रे रिद्धि गोटे हाथ रे सिद्धि घूरे देलानी ताकू कौन डर माडुची ये पक्का डर गुरटे ये टॉप रे बसला माने खाली कांदिबो आज केमती खिलखिली होची कैमरा देखि के के ए रिद्धि पक्का डर गुरटे केमती मुंह करछि क्लोरोमिन चॉकलेट खाला वाले गुना आउ सिटी मो आ ना आसा तम भाई सिद्धो पाली सिद्धो गला का देख गुनु हमरा पानी के देखले बड़ा खुशी केन खपा खपा होची देखै हाय गुनु तो मत अधा गाधा करी छलियो गुनु गुनु हाय कर देता हाय हाय बुढ़ो केते जोर मुंड पिटुची दियंग सामना रे दियंग टिके सुनना दी एटा हला एबे रिद्धि सिद्धिकर फेवरेट ओआरएस हे जाइछि एटा से जेमिति हेले दिन को गोटे लेखे भाग करके पिउछन
मुझे स्ट्रॉ माने से पी पारिनी ढाड़ी देवी से गोटे आइडिया खर्च करके काटिकी बटल भर्ती करदे से आराम से पी दौरान आ किसी प्रोब्लेम हो ना बाड़ा बाड़ी हो सी तार छड़िया छुड़ी कर ये भी यार कर रिद्धि सिद्धि कहीं रिद्धि सिद्धि कौटी खाली पानी की छाड़दे बाकी जहाँ दब ये से सब पी एटा ऑरेंज फ्लेवर बोधे हाँ ऑरेंज फ्लेवर सब फ्लेवर ट्राए सरलाणी टेस्ट लगुच पार्टी की से पी दौरान तोर खोले दे दे दम नियो 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 केमती लगुची केमती लगुची केमती लगुची दीदी दीदी चाहे एपटू जहाँ दीदी एटा दे देले से आउ किछि सबुठु खुशी आउ किछि आउ दरकार केमती नै लगुची केमती लगुची हाय कर दियो हाय कर दियो हाय कर पिला मानको खुशी रे खुशी हाय हाय कर दियो हाय कलो हाय कलो हाय कलो टाटा कलो टाटा अरे धी कला सीधी तू टाटा कलो कर दे कर दे सीधी करबन त कर दे तू तोर पी सी तार पीबा सीधी टाटा टाटा कलो टाटा 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 कर दे टाटा कर दे बस कला सिद्धि को आई आ मौसी आस नुआ ड्रेस नहीं कि गणेश पूजा स्पेशली आई कहि जे बड़ भाई एटा रिथि भाई एटा आ सिद्धिर सिद्धर ए ड्रेसटा इलो ए धन मो सिद्धर एटा देखा देखा मापिया होछ नै ता मामा मपेइलानी होउजी ना नहीं ढीला हबो ना बड़ हबो ना छोटा हबो ना कम आपण माने कमेंट रे कहबे जे केमदी ता आई को केमदी भलो ड्रेस अछि ई हबनी एडी किते झिया अछि से पुनी मिनी स्कर्ट पिंदियो फ्रॉक देखिथिलु फ्रॉक ताकर हेलानी ता एबे मिनी स्कर्ट पे स्टाइल मारबे बहुत अच्छे से ना भलो लागले तो आई पैंट तो आई जे जींस पैंट कि आपको पिंदरे बेसी सुंदर आई बखरे वइ जे पुतुली छुआ माने मिनी स्कर्ट और टॉप पिनले सुंदर सुतुली वइ ता माउस बखरे सुतुली नु हम सिद्धू सासी पुष्पाराज गुनु हसिलु गुनु तार ने खुशी होछ तार देखि पूरा खुशी दुर्गुणी आ संक्रांति स्पेशल रे हमर हेची भात तरकारी टमाटो खटा आ डाली हसुची केमने मन आइला सीधी हम संग खाइबो बोली हां खाइ दिया सीधे सोई पड़ी कला फुल लगे सीधी उठी पड़े रिधि रिधि उठिकी आई पाखे काख हो सीधे चलुचे ए 4टा बेले सेव सीझा दिजन जग खाइबे गुनु तो आई संगे पळैबो हां कोड जीव कोडे टाटा को दिली दिया सियाड़ी जीवरी से ला गाड़ी सियाड़े बोलची माने से भाभी जाईची सियाड़े जीवन बेनी कुआडे के करूची जीवन बाबा आज तो भाग्य चेंज हेला सीए पुरी आइते थरी आला एथरी आला तू आ ए बो बेलिका आसु नथिला मो पखो कांदु आला फोन नंबर दी सीए बोल को छाड़ देबे जे फोन नहीं ए बो ए रिधि के टाटा कर रिधि पूरा ठीक भाव बस गुनु टाटा 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 हां बॉम्बे जीवु तू सुकळ जीवु जाई जाई सेठी पुणी बोले कि घंटे संभाली न पारी पुणी आंटी 15 मिनिट घंटे तो बहुत हो गला बस बसी खाई दिया टाटा कर
ये केमती चकित होची गलानी बोलिका अरे एपटे चाहूना सी एपटे खाली चाहूँ जाई था जे गलानी चकित होगी चाहूँ से यांकू देखो चल तू हमरे एट टांगे जा मु त खेल देखबी आज पुणी मैच अच्छे जे सी पुणी झील को छाड़ी कहला खेल देखी तू जा बो माँ को आंपुड़ी सारे से पहला गाड़ू क्या ओल्हे गलो ने देख देख देखे अलो हे खाया को केते रंग देखौछन देखुती चलो चलो सी को जिम से आड़ी छी बस साई भाईना को चिन्हि जाय छी से बुधवार ओसठ जे से आउ देखि ये रहिले डूब के आले आउ ताको रखे सीधी पानी पीवा पाई भल पाउना हती तेणु मु तांको कोनोसी उपाय रे केमि हेले देबी तो से हला आलमंड आ काजू को मु भल भाबरे बतुरे की बाटी नै थी तापर आ सेउ जो सिझेइथिली ता पानी को मु सेथरे मिसी गोटे जूस प्रस्तुत कर देछि सेटा केबे देबी आ से आराम से पी नेबे देखिबे ये दी भणी बस रिमोट कह जमती नाचुलु छनछना ना सेमती नाचे बाहर चपल धरिक आसिला पिंधे बोली अरे तीन चपल कौन आनचु रिधिर आने ना खाली तोरी ने क्या सिद्धू सिद्धि रिधिर आने ना खाली तोरी ने क्या रिधिर रिधि आनी क्या आसिला आसे आसे चली क्या आसनु आलो धन आलो हे खुशी छनछना ना आरंभ कला या पादर खाली 100 थर चपल खसी पड़ुची बोली से खाली 100 थर पिंधुची 5 कोटी थर पिंधेलानी केते थर 5 कोटी थर मिछ कथा राक सेठी गोटे थर पिंधे पुणी आज गोटे थर सिद्धू सिद्धू कह देखो आम रिधि सिद्धि चैनल को सब्सक्राइब करंतु देखिला कहला देखंतु से कोन कहला सब्सक्राइब गुण कहि देलु सब्सक्राइब करंतु सब्सक्राइब कहि गुण कहि दे सब्सक्राइब करंतु कहि देलु पापा क्या इलानी बाबा कौन संक्रांति रे नाड़ी गिरी खाइबी सीधी मागुची ए आमे खाइबे नाड़िकली तो सब इच्छा अच्छी तू खाइबू नाड़ी गिरी कौन पड़ुची कहले खुदुर गुण उपास रे नाड़िकली खाने निगा आपण माने निहाते कमेंट करी कहबे ए पिलाटी खुदरी कोनी कहछि किंतु नाड़ी गिरी आ मिक्सचर खाइबे भी कळा होछि नाड़िकली आशा टिके अछि तो से हे भगवान एटी जलजीरा धरी गुण गुलानी मिक्सिंग कर पिया नहीं गुनु पांचटा न डाल हम भाई जोड़े थम्स अप पार्टी कर ए जो थम्स अप देखिले मन पड़े जे कि जो जुबा केसरी बोलो जुबा केसरी केसरी जब जुबान एक हो तो कथा भी एक होता है बेसी ना एमती सेमती है कि दिनटा गला किंतु राति रे जो रिधि सिद्धि खुआई शोवाटा सबुठ बड़ मुस्किल रे काम एबे पर्यंत तो ठीक ठाक अछि सकाळ तू इछि नहीं खाइ छलानी मते कहछि नाड़ी के जटा पिटा मु खाइ जमा कम न तो देखो देख मु जदि एनी तळे थई दिबी सेनी केमन गडी जिबा मिच रिधि खाइलानी पुणी आनी दबइल देखु जनता आपण माने आ सतरा नाड़ी के दीटा जाहला झियो केते दुष्ट हो जाती मु आपण केतेटा वीडियो देखे ही निबी नल जदी टोटली दिन जाकर माने राती 2टा 3टा रो वीडियो जे देखिबे पूरा सकाळ 8टा बंद आपण दिमाग खराब हो जिवो
ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ କି ରିଧି ସିଧି ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲିର ସବୁ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଖାଲି କଣ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମ ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅ ମାନେ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି? ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖାଲି ରିଧି ସିଧି ଦୁଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ କଣ ମିଶି କିଛି ଖାଇଛି। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ ଖାଇବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମାଗୁଛି କି ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଶିଛି କି ନ ମିଶିଛି, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀରେ ହେଲା ଖାଇବି କି ନ ଖାଇବି। ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧରିକି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍। ସେ ତ ଖାଇଗଲାଣି ଅଧା ଜରି ବି ତୋର କ'ଣ ଏଟା ବୟସ ହେଲାଣି ଯେ ତୁ ଖାଇବୁ? ଏବେ ନାହିଁ, ତୁ ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲେ ଖାଇବୁ। ଓକେ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଘର କାମ ପାଇଁ, ରୁଟି କରିବୁ, ତାପରେ ଆସିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାଏ। କି ଗୀତ, ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଦେଲୁ, ଗୀତ ବୋଲିଦେଲୁ। କି ଗେଲ ମୋ ଝିଅର। ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ, ସେଥିପାଇଁ ରିଧି ସିଧିଙ୍କର ନଖରାମି ଆହୁରି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ପୁଣି ଖୁଆଇବି ତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଶୋଇବେ। କୋଉ ମାନେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ରିଜିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୋଇବି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାନ୍ଦ, ଏପଟ ସେପଟ, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି। ଏବେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି କାଖେଇଛି ବୋଲିକା, ଧରିକି ବୁଲୁଛି ବୋଲିକା ଚୁପ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ, ନହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କାନ୍ଦ। ଝିଅ ଟିକେ ଚାହିଁଲୁ ଟିକେ, ହାଏ 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 କଲୁ, ହାଏ ହାଏ କଲୁ ହାଏ କଲୁ, ହାଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଲୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଆଉଥରେ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେସ୍ ମାନେ କରନ୍ତୁ କି ରିଧି ସିଧି ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଟି ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତୁ ଭଲସେ ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ। ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରବଳ। ହଉ, ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇକି ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଖାଲି ସେଇ ଚିନ୍ତା ଦିନ ରାତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ରେ ମଣିଷ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିବାରେ ହିଁ ସେଇଆ। ସିଧି କାଇଁ ଏଇଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମାମା କହିଦେ, ଦେଖେଇଦେ ମାମା କାଇଁ। ରିଧି ମୁତିକି ତା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ତାର ଚେଞ୍ଜ କରେଇ ନେବି। ସେ ପୁରା ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୁତରେ, ପାସ୍ ପକେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଓଦା। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରେଇବି, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ନା, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ସେ ଖାଇବେ। ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରାପରି ପୁଣି ହେବ, ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେବ, ତାପରେ ସେ ହେଲା ଶୋଇବେ କେତେବେଳକୁ। ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଣି କରିବି, ସେକୁ ପିଆଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ଶୋଇବି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ରାତି 9ଟା ହେଲା ମାନେ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ, ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିବ। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବି ଘର କାମ ସାରିଲାଣି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଖୁଆଇବା ଭିତରେ ଆଉ ଯାହା ମାନେ ତରକାରୀ ରାତିକି ହେବା ପାଇଁ ଥିବ ରୋଷେଇ, ମୁଁ ତାକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ଶୋଇବେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ଆଉ ଗପିବି ନା। ସିଧୁ କେତେ ଗପିବା, ସିଧୁ ରିଧୁ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବେ, ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ, ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନା, ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳ ମେମୋରି ଏତେ ଦେଖିକିରି। ନାଇଁ ରିଧି ଖୁସି ହେଇଯିବ, ସିଧି ବି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ରିଧି ସିଧି ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା। ବେଳେବେଳେ ମାନେ ସିଧି ହଉ କି ରିଧି ହଉ, ଏଇ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖେଇକି ମାନେ ବେଳେବେଳେ କହିବେ କି ବାବା କହିଲେ ସେଇ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖେଇବେ, ମାମା କହିଲେ ପୁଣି ଏଇ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖେଇବେ। ତ ଏବେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ବି ହେଇଗଲେଣି, ଛୋଟ ସିନା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଣିବାର ହେଇଗଲେଣି। ବାବା ମାମା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ଦିଦି ଆଣ୍ଟି ଆଈ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଡାକି ପାରୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ତ ସିଧି ବି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ରିଧି ଚାଲି ସାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଧି ଏବେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଚାଲିପାରୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ। ଓକେ, ଆମେ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ। ବାଏ ବାଏ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରିଧି ପାଖକୁ। ରିଧି ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲା। କେତେ ରଡି ପକଉଥିଲେ ଏଇନେ ସେ ଘରେ, ଏପଟକୁ ଆଣିଲା ମାନେ କିଛି କହୁନି। କଣ କହୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ କହୁନୁ କହୁନୁ। ଆଣିଲା ମାନେ କୋଉଠି ତାକୁ କେତେ କଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖା ପଡୁଛି। ଟିକେ ଆଉଥରେ ଆଖି ମାରିଦେଲୁ, ଆଖି ମାରିଦେଲୁ ଟିକେ। ଆଉଥରେ 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 ଝିଅ ଆଉ ଥରେ ଆଖି ମାରିଦେଲୁ ଟିକେ, ଆଖି ମାରିଦେଲୁ ଟିକେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏଠି ନାକ ଟିକେ ଦେଲୁ, ନାକ ଟିକେ ଦେଲୁ। ଇରେ ବାବାରେ, ଇରେ ବାବାରେ। କେତେ କ୍ୟୁଟ୍। ଆଉ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେଲୁ, ଟାଟା ଟାଟା କରିଦେଲୁ। ଟାଟା 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 ଟାଟା। ଏରେ ବାପରେ କି ଖୁସି। ଟାଟା 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 ଟାଟା। ଏରେ ବାପରେ ରିଧି କି ନିଦ ଲାଗିଲେ, ରିଧିର ଯୋଉ କାନ୍ଦ। ଆରେ ବାପାରେ, କଣ ଖୋଜୁଛୁ କଣ ଖୋଜୁଛୁ କହୁନୁ, କଣ ଖୋଜୁଛୁ? କେମିତି ମୂଷା ମୁହଁ କରିଛି, ମୂଷା ମୁହଁ। ଆଉଥରେ ଆଉଥରେ ଆଉଥରେ। ଇଆଡେ ଏସିଆ କପ୍ କିଏ ଜିତିଲା? ବୁଝଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ସିଏ ଚକିତ ହେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛି। ରିଧି ମୋର ଖେଳୁଛି। ଏବେ ରିଧି ସିଧିଙ୍କର ଚାଲିଛି ଡିନର, ସେଇଟା ପୁଣି 8ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ କେତେବେଳକୁ ସରିବ ଅନଲିମିଟେଡ ସେଇଟା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ହଁ, ଡିନରରେ ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଟନ ଖାଆନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଇରିଟେଡ ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ସଣ୍ଡେରେ ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବାବା ମାନେ ଏତେ ଇରିଟେଡ ହେଇଯିବେ, ଯୋଉ ମା ମାନେ ଟୁଇନ୍ସ ବେବି ଯାହାର ସ୍ପେସିଆଲି, ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ସମ୍ଭାଳୁଥିବେ, ସିଏ କୋଉ ଟାଇପର ଇରିଟେଡ ହବ କହିଲେ ତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ହବ, ଖରାପ ଲାଗିବ। କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଜୋକ୍ସା ପାର୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ମଜାରେ କହିଥିଲି ଗୋପୁକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କହିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଗୋପୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଦି ଝିଅଙ୍କର ବାପ ହିସାବରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ। ସେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ମାନେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଏକା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ହୁଅନ୍ତାନି, ଆଉ ଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଏକା ସମ୍ଭାଳି ହୁଅନ୍ତାନି। ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଅକୁ ପାଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ବାପାର ସେଇଭଳିଆ ବି ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ, ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ସେ ମାନେ ରହିପାରୁଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍, ମାନେ ମୁଁ ଗୁପୁକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଧି କେମିତି ହେଉଛି, ରିଧି ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତା ବାବାକୁ। ଆଉ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ଅଫିସରୁ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି, ଗେଲ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ଉଠିଲେ ସେ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ତମେ ଦିନ ସାରା ଧରିକି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛ, ମୁଁ ରାତିରେ ଧରି ନେଉଛି। ଅଗଣା ସାରା ବହୁତ ବୁଲାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ବୁଲାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାବାର ସହାୟତା ବିନା ଗୋଟେ ଦିଟା ଛୁଆ ମଣିଷ ହେବା ମାନେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ମାନୁଛି। ଆଉ ସବୁ ବାପା ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ରିଜିଡ଼ ହେଇକିରି ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋପୁ ଜମା ବି ସେମିତି ନୁହେଁ। ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁଠି କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁକି ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଯାହା ଡିଜର୍ଭ କରେ ତାକୁ ସେୟା ମିଳୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେୟା ଚାହେଁ କି ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କି ଗୋଟେ ବାବା ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର୍।
ଆଉ ଛାଡ଼ ଗୋପୁର ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଦେଖିଲା ପରେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ସେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ମାନେ ଖୋଜନ୍ତିନି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାହା ଡିଜର୍ଭ କରେ ତାକୁ ସେୟା ମିଳିବା ଦରକାର। ରିଧି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ରିଧି ସିଧି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଭଲସେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ସେ ଠିକ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ବହୁତ ଗପି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଫଲୋ ଫର୍ ମୋର୍।